सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मीडिया के मानने ना मानने की बात नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन यहाँ पर नहीं है। वो 4 मुतालबात हैं, वो 4 चीज़ें हैं। उनका वो जो आपका एक तहरीरी उनके सामने मुआहिदा किया था इत्तेहादी बनने से पहले, ये उस पर बात हो रही है, खबर पर बात हो रही है, खबर के अलावा कोई और बात नहीं है। मैं सुमैया, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में जो लफ्ज़ मैंने मीडिया कहा तो मुझे अब एहसास हुआ कि वो मैंने गलत कह दिया। मुझे यकीनी तौर पे लामहवाला आपके इस जवाब का सामना करना पड़ा था। देखिए मसला क्या है, अभी जो आज जैसे शफकत महमूद यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो ये किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को गल्फ करने के लिए नहीं आए थे, उसको ब्रिज नहीं कर रहे थे कि उसको आगे ख़त्म करें। वो जो हमारी कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर अब तो आपके सब सामने आ गया कि वो 4 अजला के ऊपर किस तरह से बात करनी है, वो उसमें पावर शेयरिंग का क्या तरीका होगा। उन 4 अजला के अंदर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी स्टेक होल्डर हैं, उनमें से इक्का दुक्का ज़िला वो है जिसके अंदर इनके 2 हैं, बाकी हमारे लोग हैं। तो इसको एक पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको प्रैक्टिकली किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए, आप इसके ऊपर कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल भी पहले दिन भी नहीं थे। अच्छा। ये क्योंकि इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए और हमारे साथ लगारी साहब मौजूद हैं, वो आपको इस पर बिल्कुल पॉइंट टेकिंग, डिफरेंसेस नहीं है, कहीं कोई मसला नहीं है। फिर भी चौधरी परवेज इलाही साहब आते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं, उसमें कहते हैं कि ऑपोजिशन या इत्तेहादी को, बल्कि नाम लेते हैं कि इत्तेहादियों को सौतन ना समझा जाए, उनसे सौतन वाला सलूक ना किया जाए। सर ये मीडिया ने नहीं बोला, लगारी साहब कमेंट कीजिएगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि बसरा साहब, क्योंकि बसरा साहब जो सीनियर हैं, शौकत वो हमारे दोस्त हैं, तो ये भी हमारे भाई हैं, इनकी मुश्किलात हल हों, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। अच्छा सर, बढ़ा कौन रहा है? इन्होंने खुद बढ़ाई हैं या खुद ब खुद बढ़ रही हैं? जो मुश्किलात, एक तो उसका बुनियादी अमल तो इनका अपना है। गलती कोई इंसान खुद ही करता है, फिर गलती को किसी मंतकी अंजाम तक लेने वाले बहुत से अवामिल और अनासिर होते हैं जो लेकर जा रहे होते हैं। बुनियादी गलती इनकी थी। अगर कोई चीज़ तय थी तो उसका कोई फार्मूला भी आगे जाकर बना लेते, फार्मूलेट कर लेते कि भाई ये 4 अजला हैं, इसमें पावर शेयरिंग का ये फार्मूला होगा, और दोनों फरीक इस पर राजी होते और उस पर अमल होता। तो उन्होंने इंतज़ार किया एक लंबे अरसे तक, और फिर देखा कि जनाब इनके तो मिजाज दूसरे हैं और ये बात ही नहीं सुन रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जो है वो रुख बदलना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई हम कहाँ हैं, हम जो अपने कश्तियाँ जलाकर आपके कारवां में शामिल हुए थे, हमें तो नहीं पूछा जा रहा है। और 20 इनके अपने अरकान जो हैं वो रूठे हुए बैठे हुए हैं। PML लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं। लगाई साहब मैं चाहूंगी ब्रेक में ले लूं, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे इसको कंटिन्यू भी करेंगे और जरा बात करेंगे कि आवाम की भलाई का तो कोई बिल ना आया, लेकिन आज एक बिल आ गया है जो कि मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट ने इसलिए लेकर आए कि बहुत महंगाई है। इत्तेहादियों के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी वो तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन आज जो सेनेट में बिल पेश किया गया, अरकान पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहों में 400% इजाफे की तजवीज़ दी है। क्या ये वक्त है, क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है कि इतनी महंगाई जहाँ पर एक आम आदमी, एक गरीब इंसान का गुजारा नहीं हो रहा, यहाँ पर ये लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करें? हाँ, जब गरीबों का कुछ नहीं कर सकते, गरीबों के लिए अपने लिए तो करें ना। मतलब ये कि ये क्या बात हुई, वज़ीर आज़म कहते हैं, शिकायतें करते हैं कि मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है, लेकिन उनकी तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ नहीं है या आती क्या? नहीं, उनकी तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों की भी इजाफे में उनके पास, उन्होंने तो एक बिल पास करना है ना, वो हो जाएगा। और बेताबी का इजहार भी हो रहा है और बेचैनी का इजहार भी हो रहा है। जब उनकी तनख्वाहें नहीं हैं, जब उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे, खुद ही बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग फाकों से मर रहे हैं, जिन लोगों के पास ज़राए आमदनी नहीं है, जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, इनके दौर में कोई 20 से 30 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं, वो कहाँ जाएँ, उनके बच्चे कहाँ जाएँ? यहाँ एक मीर हसन नहीं है, यहाँ से हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर मीर हसन ने खुदसोजी की है। और हमने सारी सूरत हाल को किस तरह देखा है और किस तरह से हमने बेहिसी देखी है सोसाइटी की भी और लोगों की भी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अपने बच्चों को मामूली सी उनकी ख्वाहिश पूरी न करने पर लोगों को खुदकुशी करनी पड़ रही है। और इनके बेचारे गरीब अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए बहस कर रहे हैं। करने दें इनको, अपनी तनख्वाह तो बढ़ा सकते हैं ना, तो बढ़ाने दें। फायदा अपने आप को ही पहुंचाने की बात हो रही है। तो अब तक किसको पहुंचा है? 72 साल में पाकिस्तान बनने के बाद इस हुक्मरान अशराफिया ने अपनी जात के अलावा किसको फायदा पहुंचाया है? और ये जो बैठे हुए हैं हमारे लॉर्ड्स,
کہ ہاؤس اگر برطانوی ہاؤس آف لارڈز کی کاپی یہاں کی جائے تو ہماری سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے، بادشاہوں کا، اور لارڈز کا ایوان ہے، تو لارڈز کے ایوان میں بیٹھے ہوئے لارڈ صاحبان کے اخراجات کی نوعیت بھی تو ایسی ہوگی نا، اور وہ اس طرح کے اخراجات اگر نہیں کر پا رہے ہوں گے تو انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، ان کو پریشانیاں بھی ہوں گی، ان کو کروڑوں انسانوں کے بچوں کے آنکھوں کے اندر آنسو نہیں نظر آتے ہیں، اور ان کو وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی ہیں جو بھوک سے بلکتے بچے رات رات بھر چیخیں مارتے مارتے سو جاتے ہیں، مگر ان کو اس وقت کا کھانا نہیں ملتا، ان کے تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں۔ ان سردیوں کے موسم میں، شدید سردیوں میں، لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور تن پر مناسب کپڑے نہیں ہیں۔ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی گرم کپڑا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دیہات میں آپ جا کر دیکھیں، آپ چلیں راجن پور میں، آپ چلیں سبی میں، آپ چلیں کوہلو میں، آپ چلیں سوئی میں، آپ چلیں تھرپارکر میں، شدید سردی ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے۔ آپ چلیں ہمارے جعفر آباد میں، آپ چل کر دیکھیں نصیر آباد میں، آپ چل کر دیکھیں لیا میں، آپ چل کر دیکھیں مظفر گڑھ میں، آپ دیکھیں بھاولپور میں، چولستان میں، لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ حیران ہو جائیں کہ یار انسان ہے اور انسان اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ انسان جیسا رویہ بھی نہیں اختیار کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچا تک نہیں جاتا ہے۔ یہاں راؤسا سوچتے ہیں، بادشاہ سوچتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ لغاری صاحب، ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کے بل پیش کرتے ہوئے، اس طرح کے بل بناتے ہوئے؟ عوام کے لیے تو کبھی کچھ بھلا نہیں سوچا، پھر بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ان کو شرم نہیں آتی؟ میرے خیال میں ایک معزز رکن سینٹ، اب تو پارلیمنٹ کا چونکہ ہماری گھٹی میں یہ تھا، ہماری تربیت میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا احترام کیا جائے، اور پچھلے 1.5 مہینے سے ہمیں یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا احترام جو ہم نے زندگی بھر کیا ہے، اور لڑے ہیں اس کے لیے۔ پارلیمنٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو کیوں توڑا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ ہم کھڑے ہوتے تھے سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہم بات کر رہے ہوتے تھے۔ اب ہمیں شرم آتی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی یہ ہوتی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، پیدا ہی نہیں ہوئے اس دن۔ تو بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور وہ جو ایک سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں جس کو نہیں لینی ہو نہ لینا، مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ، ایک آدھ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بل، اور یہ عوام کا مذاق اڑانا ہے، تو جو لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر بھی آواز آ رہی ہے، وہ بھائی نہیں لینی ہے نہیں لو، کیوں بیچ میں کیوں آ رہے ہو اس سارے بل کے؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان بیچاروں کی شاید ایسے ہی لوگ ہیں لغاری صاحب، اگر میں اس کو جملے کو اس طرح بولوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، یہاں پر کم پڑ جاتا ہے جب ہم اس طرح کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، پھر جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان معزز اراکین پارلیمنٹ کی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کا قصور ہے، یہ تو میڈیا آگ لگاتا ہے، تو میڈیا ہوا بناتا ہے، یہ تو میڈیا رائے کا پہاڑ بناتا ہے۔ جناب والا، رائے ہوگی تو پہاڑ بنے گا، اگر آپ نہیں سوچیں گے کہ عوام کا بھلا ہو اور پھر بات کریں گے ریاست مدینہ کی، تو پھر آپ سے شکوہ تو ہوگا اور آپ سے شکایت بھی ہوگی، اور شکایت کا جواب آپ کو یہاں نہیں تو وہاں ضرور دینا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔